जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आज भल कथाटी मन रखी था छुआ। आज आलोचना करवा एकाक्षर कौन है। प्राय समस्त जानती एकाक्षर जो जिनिस शब्द से बोधे गोटे। आम अनेक व्यक्ति साथ मिशिचु, अनेक गुरुकुल बसीचु, समस्त धारणा एकाक्षर हूँ गोटे। बुझे कि मन रखता एकाक्षर क्या कहते? एकाक्षर क्या कहते? एकाक्षर केते प्रकार? एकाक्षर मन रखी था 13 प्रकार। किए 64 किए 108 कहते जी जेता कहते आसे ना। वास्तव मत एकाक्षर हूँ के प्रकार 13 प्रकार। ता भर सार हूँ किए से ना ब्रह्म एकाक्षर। एकाक्षर आम क्या कहया ना एकाक्षर जहाँ को कही अर्धेक अंडीरा अर्धेक माई। एमती गोटे जिनिस से अर्ध नारी अर्ध पुरुष जी एकाक्षर कह स्वयं जगन्नाथ। आम जाऊ बड़ दौड़ को देख नाक फोड़ाई नोथ चिन्ह अच्छी। जन्माष्टमी अल्प दिन है गला। जन्माष्टमी दिन स्वयं जगन्नाथ देवकी मां रूप को धारण करते। स्वयं कृष्ण को जन्म दियंती। से जेउट फल गोटे लागू हुए लगी हुए ठाकुर पाखे। सकाल गला बेलू से जगन्नाथ से कृष्ण नहाती कि से देवकी नहाती अच्छा जो जगन्नाथ को से जगन्नाथ ना केते दिन अंते पुत्र जात कला कुआ कुआ राब दे स्तन भांगी पुत्र क्षीर पान करे मुख गोटी तार नाही प्राण सजनी रे जहा मु देखिली आज कहवा लोकर मन को न आसे शुणा लोक को लाज। देख सो परम ब्रह्म परम पिता जगतर नाथ चिन्मय सचितानंद अव्यक्त ब्रह्म जार कलना नाही। भीमोई वर्णना कले पाद पानी नाही शून्य देही अछ उदेह रूपरेख नाही शून्य देही अछ उदेह माने से केमिदिया ठाकुर भीम एकाक्षर मारिकी थिले जगन्नाथ को से एकाक्षर रूप दर्शन देते। पाद पानी नाही धरब किए एमंत ब्रह्म स्वरूप देखा न जाए नाही पेट घंटा फिटाई कहूँ गोटा नर देह बही कलिब किए स्वयं नित्यश्वरी राधा थे कि भीम ये स्वयं जगन्नाथ को यहीपरि भाव वर्णना कले। आ गोटे मन रखी था भीम भई साकारवाद को सम्मान देते। तुम कलिजुग विषय जो देखी सी स्तुति चिंतामणि तक पढ़व से लिखिं कलिजुगे वृंदावती अपूजा पड़े बुझे से पूजा होते से सम्मान न दे पदटा कहीं लिखि था सब स्थूल आ सूक्ष्म स्थूल नथिले सूक्ष्म आसबन स्थूलवाद को अनुसरण न कले तुम सूक्ष्मवाद किसी सत्ता पाइपर ना। भक्ति तुमर नथिले तुमर भाव आसबन दिन नथिले राति हूंता नहीं दिन कहूँ मु बड़ राति कहूँ मु बड़
ନା ଦିନ କହିଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଉଛି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖା ହଉଛି, ଲୋକ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉଛୁ ସବୁ ଲୋକ ଘର କନ୍ଦିରେ ପଉଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଦିନ ମୁଁ ଯଦି ରାତି ନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଦିନ ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତା କିଏ? ସେମିତି ସତ୍ୟ ଆଉ କଳି, ପାପ ଆଉ ପୁଣ୍ୟ। ଯଦି ପାପ ଶବ୍ଦ ନଥାନ୍ତା ପୁଣ୍ୟ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କିଏ ଜାଣିଥାନ୍ତା? ତେଣୁ ଶୁଣ, ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ଏକାକ୍ଷର ମୂର୍ତ୍ତି, ବୁଝି ହଉଛି? ଏକାକ୍ଷର ଯାହାକୁ କହି ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଅଣ୍ଡିରା ଅର୍ଦ୍ଧେକ ମାଏ। ଏମିତି ଅନେକ ଦେବାଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଏକାକ୍ଷରୀ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଶିବ ଆଉ ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକାକ୍ଷର ଭାବ ଅଛି। ରାଧା କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଏକାକ୍ଷର ଭାବ ଅଛି, ବୁଝି ହଉଛି ନା? କହନ୍ତି ହର ଗୌରୀ, ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗ ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗ ପାର୍ବତୀ କାହିଁ ଦିଶେ ତ ବୋମର ମୂଳ। ଏମିତି 13 ପ୍ରକାର ଏକାକ୍ଷର ଅଛି, ବା 13 ଗୋଟି ଦେବତା ମଧ୍ୟ ଏକାକ୍ଷର ମୂର୍ତ୍ତି, ବୁଝି ହଉଛି? 13 ଗୋଟି ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ଏକାକ୍ଷର ମୂର୍ତ୍ତି। ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି, ତମେ ଭାବୁଛ ଇଏ ମନକୁ କହୁଛି, ଆମେ ମନକୁ କହୁ। ମହାପୁରୁଷ କହନ୍ତି 13 ଏକାକ୍ଷର ପରୀକ୍ଷା ହୋଇବ ଜୋବରା ଘାଟ ପ୍ରମାଣ, ଯେଜ ନ କହିବ ବିହନ ହୋଇବ ସତ୍ୟ ବଚନ ମୋର। ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକାରେ କହିଲେ 13 ଏକାକ୍ଷର ଦିନେ ଜୋବରା ଘାଟରେ କଣ ହବ? ପରୀକ୍ଷା ହବ। ଯିଏ କହିବ ସେ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ଭକ୍ତ। ଯେମିତି କରି ଲେଖିଥିଲେ 21 ନାମ କେହି ନ ଜାଣିବେ ନିଜ ନାମ କାରବାର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ 16 ନାମ 32 ଅକ୍ଷର। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କାହିଁ କହିଲେ 21 ନାମ? ନା, 21 ନାମ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଇ କଥା ଉପରେ ନିରାକାର ଦାସଙ୍କ ଅମରଜୀବରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ହରାଦି ଏକାକ୍ଷରକୁ କରି ନିରୂପଣ, ଅହି ଅକ୍ଷର ଜାଣିଲେ ପାଷାଣୁ ଯେ ଟାଣ, 12 ଗୋଟି ଏକାକ୍ଷର ଅଟଇଟି ସାର, ଏହି ଏକାକ୍ଷର ହୁଏ ଏହି କାରବାର। ତାକୁ ଅମରଜୀବରେ କଥା କହିଲେ। ଅହି ଏକାକ୍ଷର, ଇଏ ହେଲେ 12 ମିଶିକି ହେଲା 13। କଣ କଣ କିଛିଟା ତ ମୁଁ କହିଦଉଛି। ଗୋଟା କୁହନ୍ତି ହରାଦି ଏକାକ୍ଷର, ରାମାଦି ଏକାକ୍ଷର, ଶ୍ୟାମାଦି ଏକାକ୍ଷର, ଆଦି ଏକାକ୍ଷର, ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକାକ୍ଷର, ହଂସ ଏକାକ୍ଷର, ଠୁଳ ଏକାକ୍ଷର, ନାମ ଏକାକ୍ଷର। ଏତିକି ମନେ ରଖିଥା, ଆଉ ଅଛି ଅନେକ। ଏମିତି ସବୁ ଏକାକ୍ଷର ଅଛି। ଏଇ ଏକାକ୍ଷର ଦିନେ କଣ ହବ? କାଳିଆ ବୋଦାରେ ପରୀକ୍ଷା ହବ, ବା ଜୋବରା ଘାଟରେ ପରୀକ୍ଷା ହବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏତିକି ମନେ ରଖ, ଅର୍ଦ୍ଧ ନାରୀ ଅର୍ଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ହଉଛନ୍ତି ଏକାକ୍ଷର। ଏକାକ୍ଷର ଯାହାକୁ କହି ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଅଣ୍ଡିରା ଅର୍ଦ୍ଧେକ ମାଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ ଗବା, ହରି ବୋଲ।